ano kapag ano. Dasal? Ginupit mo yung buhok mo? Ginaya mo si Jenica. Tignan mo, ang haba. This is different. Ang haba na no? Hinaba mo. Tingin ko din. Bunot? De, joke lang. Uy, may chips na kayo sa AP? Wala pa. Di pa nga kami nag-AP. Uy, may chips ka? Wala pa. It's my birthday, man. Happy birthday. Birthday. Uy, kay Andy yan ah. Saan na lang? Piling ko. Lo, gong, geng, geng. Libre lang nga sa akin yan eh. Kailan ka mag-celebrate? Ba't walang cake dito? Kailan ba kayo libre? Asan yung cake? Lapas mo na. Bukas. Get. What you doing? Who are you? Who are you? Uy, interview nga. Yung kulit na ito. I'm Mark Leon. And you? Ranica Santos. Ano kayo? Friends. Friends ba yan? Sama-sama? Introduce yourself. Nahihiya ko si... Ulitin mo. Alam, bakit ganyan? Kilala naman natin sa isa eh. Okay, introduce yourself ka. Wala. Uy, ganda! Gugi ako kinumahan. Ikaw kasi eh. Do, bakit ako? Lo! Hindi naman daw siya gutom. Sa'yo na lang to, Jen. Ilang days nag-birthday si Kobe. Happy birthday. Kakantahin ka namin. Game. Game na, dali. Game. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Iyong iyo eh. Kayo yun. Owen, ba't ka naiiyak?